बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कल हमने ज़िक्र किया था कि ज़हनी नशोनुमा के तरीके डेल कार्नेगी का हमने किया है कि 17 पॉइंट है। कहते हैं ज़हन बूढ़ा नहीं होता, हम ज़हन की नशोनुमा नहीं करते, इसलिए ज़हन काम करना छोड़ देता है और हम समझते हैं कि ज़हन जो है उम्र के साथ साथ डिके हो रहा है, फ़ना हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए एक उर्दू अदब से आज चाहूँगा कि एक सिलसिला है तो उसके मैं तावन से आपको पेश करूँ को। उर्दू अदब में एक ज़िंदा शख्सियत हैं। हम अक्सर ये करते हैं कि जब दुनिया से शख्सियतें चली जाती हैं तो फिर हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं, मगर ज़िंदा जो शख्सियतें होती हैं उन पे किताबें भी लिखी जाती हैं, उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया जाता है। तो ज़िंदा शख्सियतें उर्दू अदब, जदीद उर्दू अदब का बड़ा नाम है ज़ाहिदा हिना साहिबा। तो छोटा सा तारफ़, फिर उनकी किताब और मुख्तलिफ़ उनके रिव्यू हैं। तो ज़ाहिदा हिना साहिबा जो है वो कालम निगार हैं, उसके अलावा अफ़साना निगार हैं, कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने कुछ शायरी भी उन्होंने की है। तो इसके अलावा उनकी किताबें अफ़सानों की कि जो है न परी रहा न जुनू रहा, वो है कैदी सांस लेता है, राह में अजल है, ये अफ़सानों की बहुत मशहूर उनकी किताबें हैं। उसके अलावा शायरी उन्होंने गाहे बगाए मुख्तलिफ़ की है, कालमों की बहुत बड़ी तादाद है, वो ख़ुद बताएंगी। तो किताब है मेरा मुताल्ला मेरा मुताल्ला किताब में 8-10 ऐसे अहले इल्म हैं जिनको शौक़ और किताबों का जुनून था, वो हमें इंस्पायरेशन देने के लिए वो किताब लिखी गई है कि उन्होंने ज़िंदगी में जो इतने बड़े स्टेज पर आए हैं तो क्या किया है, किस तरह किया है। इनके अलावा एक ड्रामा भी ऑन एयर उनका हुआ था, वो भी उन्होंने ज़र्द पत्तों का बन, एक नावल अभी लिख रही हैं, तो वो नावल भी है दर्द का शजरा। तो कहती हैं ये कुछ ही अरसे में आ जाएगा। अब ख़ुद मेरा मुताले में कहती हैं कि मैं 1946 में पैदा हुई बिहार के एक गाँव में, और मेरी इब्तदाई तालीम मेरे वालिद साहब ने की, मैं उनके पास पढ़ी हुई हूँ। वो ख़ुद भी अदब शनास आदमी थे, मेरा पूरा घराना अदब से वाबस्ता था, किताबें पढ़ता था। उसके बाद कहती हैं कि जब हम 1947-48 में हम जब आए थे शिफ्ट होकर, तो एक बहरी जहाज़ में आए थे। मेरे वालिद साहब जो चीज़ें वहाँ से ले आए थे, बहरी जहाज़ में सिर्फ़ 2 ही चीज़ें थी, एक ग्रामोफ़ोन था और बाकी सारी किताबें थी। उसके अलावा कहती हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी किताबों के दरमियान गुज़री है। जब मैं छोटी थी, 6 साल की थी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बच्चों की कहानियाँ दी थी और उसके बाद मुझे पढ़ने का आहिस्ता आहिस्ता शौक़ हुआ। सुबह का आगाज़ कहती हैं मेरा ये होता था कि सुबह सवेरे कुरान शरीफ का विर्द होता था, उसके बाद मेरे वालिद साहब मुझे गुलिस्तान बोस्तान पढ़ाते थे और वो मेरे नक्श पर, ज़हन पर आया हो गया, और वो पढ़ते पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता मैं दुनिया के उलूम से वाबस्ता हो गई। उसके बाद कहती हैं कि मेरी वालदा ख़ुद इल्म व अदब से वाबस्ता थीं, वो ख़ुद भी पढ़ती थी और बहुत आला अदीब जो थे उनकी किताबें मुझे गाहे बगाहे देती रहती थी। उसके बाद कहती है कि मेरे दादा की ब्यास यानी कलेक्शन ऑफ द पोइट्री एंड मिसलेनियस वर्क ऑफ लिटरेचर, ब्यास मेरे दादा की अभी भी मेरे पास मौजूद है। कहती हैं मेरे ननियाल और ददियाल, उन दोनों के घरानों में लाइब्रेरीज़ होती थी। अब कहती हैं कि उस दौर में लाइब्रेरी रखना फ़ैशन नहीं, एक ज़रूरत समझा जाता था और हर शख्स ये वाबस्ता होता था कि किताब से जुड़ा रहे। उसके बाद कहती हैं कि मेरी वालदा ख़ुद ये हमें गाहे बगाहे ताकीद करती थी कि किताब पढ़ा करें, नसब किताब पढ़ा करने की ताकीद करती थी। वो किताब हमें देती भी थी और कुछ अरसे के बाद हमसे पूछती भी थी कि उस किताब में क्या लिखा है। कहती हैं पार्टीशन से पहले एक हमारे मोहल्ले में लाइब्रेरी होती थी और वहाँ एक शॉप दुकान भी होती थी जो सस्ते दामों में किताबें हमें देते थे। कहती हैं कि मैं वहाँ से किताबें लेती थी। हमारे सारे घराने में सबसे अहम और कीमती चीज़ सिर्फ़ किताबें होती थी। हद ये होती थी कि मुफलसी के दौर में भी हम उधार पर किताबें लेते थे और उधार पर लेकर किताबें पढ़ते थे। कहती हैं कि किताब के सिवा हमारे घराने में और कोई मौजू शायद ही हो जो ज़्यादा चलता हो। हम किताब के मुतल्लिक़ बातें करते और राइटर्स के मुताबिक बातें करते। कहती हैं मेरी ज़िंदगी में 2-3 किताबों ने ऐसे नक्श छोड़े हैं कि मैं आज तक नहीं भूल सकी। वर्जीनिया वुल्फ़ फ़ीमेल राइटर्स हैं, उनकी एक किताब है अ रूम ऑफ वंस ओन। कहती हैं उस किताब ने मेरी ज़िंदगी पर आज भी नक्श जो है कायम रखे हुए हैं। कहती हैं वो किताब क्या थी, मेरी ज़िंदगी का एक सरचश्मा थी। उस किताब का थीम बताती हैं कि उस किताब में वर्जीनिया वुल्फ़ लिखती हैं कि औरतों को, अब ये 18th सेंचुरी है, कि औरतों को
مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، جس طرح وہ علم حاصل کرتے ہیں تو عورتیں بھی حاصل کرنی چاہیے۔ کہتی ہیں بڑی ماہرانہ انداز سے ورجینیا وولف نے شیکسپیئر کی ایک فرضی بہن بنائی ہے اور اس کو کردار کو لے کر چلی ہیں، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں، حقوق نسواں کی بات کرتی ہیں۔ وہ پڑھ کر میرے اندر اتنی قوت آ گئی کہ میں نے عورتوں اور مردوں کے ساتھ چلنا سیکھ لیا۔ زاہدہ حنا صاحب کہتی ہیں کہ اگر دیکھا جائے میرے کالموں کی تعداد 3000 سے زائد ہے، اور میں واحد وہ کالمسٹ ہوں جو اردو میں لکھتی ہوں اور دوسرے دن سندھی اخبار عبرت میں ترجمہ ہو کر وہ کالم پڑھا جاتا ہے۔ تو بہت سی تقریباً کم و بیش اخبارات میں ان کے کالمز چھپتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں ڈپٹی نذیر احمد کا ایک جملہ اس نے میری زندگی بدل دی۔ اب کہتی ہیں ڈپٹی نذیر احمد نے جو جملہ کہا کہ لکھنا ایک ہنر ہے جو ضرورت کے وقت کام آ سکتا ہے۔ کہتی ہیں اس جملے نے میرے ذہن پر نقش اوڑھ لیے، اور کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس جملے کے پیچھے دوڑی ہوں کہ لکھنا ایک ہنر ہے، ضرورت کے وقت یہ ضرورت بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں آج تک میں لکھتی رہی ہوں، اب یہ میری ضرورت بھی ہے، اب یہ میرا ہنر بھی ہے۔ لائبریریز میں بہت سے کتابوں کے انہوں نے نام لیے ہیں جو کہتی ہیں مجھے انسپائر کیا۔ وہ کرشن چندر نے کیا، منٹو نے کیا، اس کے علاوہ گلزار نے کیا، اس کے علاوہ اور کہتی ہیں کہ انگلش رائٹرز ہیں جیسے ورجینیا وولف ہیں، شیکسپیئر ہیں، گوئٹے ہیں، اور بہت سے ایسے نام ہیں کہتی ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ٹیگور کا نام لیتی ہیں، بنگلہ دیش کے رائٹر ہیں، شاعر ہیں، انہیں نوبل انعام بھی ملا ہے۔ کہتی ہیں انہوں نے مجھے، ان کی پوئٹری نے مجھے بہت متاثر کیا، اور بہت سی کتابیں۔ کہتی ہیں کہ زندگی میں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ اگر آپ کتابوں سے جڑے رہیں گے تو معاشرے سے جڑے رہیں گے۔ بہت قیمتی جملہ کہتی ہیں کہ میری ساری تربیت اور ذہنی نشو و نما کتابوں سے ہوئی ہے۔ کہتی ہیں عمر کے اس حصے میں جہاں پہنچی ہوں، 70+ ہو گئی ہوں، اب بھی میرا ذہن جو کام کرتا ہے وہ صرف کتابوں کے مطالعے سے کام کرتا ہے۔ مجھے نئے آئیڈیاز، نئے خیالات، اور زندگی میں جو بھی دکھ آئے ہیں، جون ایلیا ان کے ایکس ہسبینڈ تھے، ان سے ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی، مجھے زندگی میں جو بھی درد کے شجرے ملے ہیں، درد کے درخت ملے ہیں، میں نے ان کو کاٹا اس وجہ سے ہے کہ مجھے نئے آئیڈیاز کتابوں سے ملے ہیں۔ میرے ذہن کی ساری نشو و نما کتابوں نے کی ہے۔ تو ایک سجیشن دیتی ہیں کہ اگر آپ کتاب سے جڑے رہیں گے تو دکھ سے دور رہیں گے اور خوشیوں کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے ذہن کی اگر پرورش کرنی ہے، ذہن کی نشو و نما کرنی ہے، تو آپ کتابوں سے جڑے رہیں، مطالعہ کریں۔ ایک آخری جملہ بڑا زبردست ہے، آخر میں کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں نہ زیور بنائے ہیں، میں نے زندگی میں نہ کپڑے بنائے ہیں، جو بھی مجھے پیسے ملتے تھے میں کتابیں لیتی تھی۔ میری لائبریری میں صرف تھوڑی کتابیں ہیں اور ان کی تعداد 3000 کتابیں ہیں۔ میں نے کچھ نہیں بنایا، صرف کتابیں لی ہیں، اور اس سے ہی مجھے جو عزت ملی ہے، ان کی عزت کا ایک ایگزامپل سنیے کہ دہلی یونیورسٹی میں ان پر تھیسس کی گئی ہے، کراچی یونیورسٹی پر ایم فل کی گئی ہے، اور سندھ یونیورسٹی میں ان پر تھیسس لکھی گئی ہے۔ یہ زندہ شخصیت اس لیے امر بنی ہیں، اس لیے یادگار بنی ہیں، وہ علم سے جڑی رہی ہیں، کتاب سے جڑی رہی ہیں، مطالعہ کرتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو ذہن فریش رکھنا ہے، ان کی نشو و نما کرنی ہے، چاہے 100 سال تک جئیں گے، یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کا ذہن کبھی بھی ماند نہیں پڑے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔